सर्वेषांचं स्वागतम. मी श्रीहान. मी सान्वी. मी परी. मी सुमित्र. आज आम्ही म्हणणार आहोत भगवद्गीता. द्वादशोऽध्यायः. अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षर अव्यक्तं तेषां के योऽयमुत्तमः. श्रीभगवानुवाच मय्यावेशमनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेता ते मे युक्ततमा मताः. ये त्वक्षर अनिर्देशा अव्यक्ता पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थम् अचलं ध्रुवं सन्नियम् इन्द्रियं ग्रामं सर्वत्र समबुद्धय ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः. क्लेशोऽधिकरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहभक्तिर्वाप्यते. ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पर अनन्येनैव योगेन माध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धरता मृत्युसंसारसागरात्. भवामि न चिरापाथ मय्यावेशत चेतसां मय्येव मन आगस्य मयि बुद्धि निवेशय निवस्यसि मय्येव अतः ऊर्ध्वं न संशय. अत चिन्तं समाधातु न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय. अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्मा परमो भव. मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि. अथैतदप्यशक्नोषि कर्तुं मद्योगमाश्रित्य सर्वकर्मफलत्यागं ततः भूयतात्मवान्. श्रेयो हि ज्ञानाभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानविशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागं त्यागात् शान्तिः. अनन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्मनो निरहङ्कारः समदुःख सुखक्षमी सन्तुष्टः सततयोगी यतात्मा धृतिर्नेष्यते. मय्यर्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः. यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो निजते जय हर्षामर्षभयोर्मुक्ते मुक्तो यः स च मे प्रियः. अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः. यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति. शुभाशुभं परित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः. समशत्रौ च मैत्रः च तथा मानयो शीतोष्णसुखदुःखेषु समसङ्गविवर्जितः. तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान् मान्यः स मे नरः. ये तु धर्माणि
यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियः। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्जुनमनसु। धन्यवादः। पुनर्मिलामः।